عليكم ورحمة الله. chers élèves، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير للبكالوريا مادة اللغة الفرنسية. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je vous invite à abonner en espérant que vous trouviez votre bonheur. اليوم جبت لكم برنامج خاص بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي بكالوريا المقرر عليكم، وفي نفس الوقت نقدم لكم بعض الملاحظات المهمة التي ترد بشكل أسئلة بطريقة متكررة. شاهدوا الفيديو. إذا كانت عندكم أسئلة ما تنسوش تخليوها في لي كومنتير، ونبدأ على بركة الله. دونك برنامج السنة الثالثة ثانوي لمادة الفرنسية ولا لو بروغرام ولا لو مانويل سكولير دو 3e année secondaire. On va voir 3 projets، يعني 3 مشاريع. projet 1 اللي فيه texte et document d'histoire. projet 2 فيه le débat d'idées ولا le texte argumentatif. Et le projet 3 فيه l'appel، c'est argumenter pour faire réagir. رانا درنا une explication toujours en arabe باش تفهموا en même temps راني نزيد نشرح لكم. نبداو بلو projet 1. Le projet 1 contient 3 séquences. Le projet 1 اللي فيه texte et document d'histoire نصوص وسندات تاريخية. La première séquence c'est informer d'un fait d'histoire، الإبلاغ عن حدث تاريخي. La séquence 2 c'est introduire un témoignage dans un fait d'histoire، تقديم شهادة تاريخية. Séquence 3 analyser et commenter un fait d'histoire، التحليل والتعليق على حدث تاريخي. Pour le deuxième projet, pour le débat d'idées, le texte argumentatif, on a la première séquence, on va voir convaincre ou persuader، يعني نقنع، نحاول الإقناع. La séquence 2 c'est considérer et réfuter، الاعتراف والرفض. Le projet 3 c'est l'appel، c'est argumenter pour faire réagir، يعني هنا نديرو نداء في l'appel تاعنا في 2 séquences. Séquence 1 c'est comprendre l'enjeu de l'appel et de sa structure، فهم دور النداء وهيكلته، يعني هيكلة النداء كيف يكون. Séquence 2 c'est inciter son interlocuteur à agir، يعني الدفع بالمستمع للتفاعل. هنا c'est le plan، يعني واش كاين كامل. ابري دوك ندير لكم شاك بروجي واش فيه من قواعد اللغة، واش فيه من الأسئلة المتعلقة بالنص. Donc projet 1 texte et document d'histoire. Pour la séquence 1 informer d'un fait d'histoire. عندنا une phase de compréhension، يعني الأسئلة اللي تجيكم في النص ويكونوا فيها دروس اللي لازم تعرفوهم. هنا عندنا لوردر كرونولوجيك، هذا السؤال اللي يطرح بكثرة يجيكم دون سو سونس. كتبت لكم هنا la question qui se pose souvent على l'ordre chronologique يقولوا لنا dites dans quel ordre les dates sont-elles données. La réponse c'est les dates sont données suivant un ordre chronologique، يعني تبدأ من الحدث البعيد إلى الحدث القريب. par exemple من 1830 حتى 1962 par exemple، ما يبدالكش من 62 ويروح لك من حتى 1800. هنا c'est l'ordre chronologique. عندنا le deuxième point c'est l'objectivité. علاه حطيت لكم l'objectivité في la séquence 1 اللي هي informer d'un fait d'histoire. معناتها لو كان يجيكم un texte على informer d'un fait d'histoire يحكي لكم على حدث تاريخي بروبرومون دي، يعني يحكي لكم على اول نوفمبر، يحكي لكم على الاستقلال، يحكي لكم هذاك سي انفورمي دان في ديستوار، راح يكون لو تكست تاعنا اوبجيكتيف. عليها حطيت لكم لوبجيكتيفيتي في لا سيكونس 1 اللي هي انفورمي دان في ديستوار. l'objectivité c'est l'absence de l'auteur. Le troisième point c'est la phrase déclarative، هي الجمل الإخبارية اللي ما فيهاش un point d'interrogation ولا exclamation، une phrase simple qui se termine par un point اللي تكون active ou passive. هذه من خصائص النص التاريخي اللي هي informé d'un fait d'histoire. La séquence 1 يعني هاد les 3 لا تروحوا لكم عليهم أسئلة l'ordre chronologique، راح يكون في la séquence 1 informé d'un fait d'histoire، ou l'objectivité راح تكون في informé d'un fait d'histoire، و les phrases déclaratives actives et passives ثاني يكونوا في هاد لا سيكونس. هاد لي 3 لكن كانوا عندكم أسئلة راح تخليوهم toujours في les commentaires. On passe à la phase d'intégration. هنا راح تكون عندنا la grammaire، قواعد اللغة و le lexique تاعنا.
الدروس اللي كاين في القواعد فوالا عندنا هذو la thématique et champ lexical qu'on a déjà vu في النص اللي شرحناه les procédés explicatifs la visée explicative du texte historique les substituts lexicaux et grammaticaux les valeurs du présent on concentre sur le présent historique. La voix active et la voix passive qu'on a déjà vu, les marques de l'objectivité. هذوما les cours les خاصين بلا séquence 1 informés d'un fait d'histoire. هذو اللي كان حبيت ندير لكم دي كور ديتايي على chaque titre هنا خليهولي في les commentaires. Sinon on passe directement au deuxième projet. La séquence 2, c'est introduire un témoignage dans un fait d'histoire. هنا ندخلو شاهد في حدث تاريخي. واش عندنا comme cours؟ عندنا les temps du récit. لازم نعرفو les temps l'imparfait et le passé simple. نعرفو les terminaisons تاعهم، نعرفو la structure تاعهم. وعندنا la subjectivité. اللي في la séquence 1 درت لكم l'objectivité اللي هي خاصة بinformer un fait d'histoire. هنا introduire un témoignage كي يكون عندنا un témoignage معناتها c'est la subjectivité يعني l'auteur تاعنا il est présent. هنا لازم نعرفو les marques de subjectivité. هذا ثاني c'est un cours à part اللي حبيت نديره لكم ثاني. Pour la séquence numéro 3, on a analysé et commenté un fait d'histoire. L'information objective et le commentaire subjectif. La première séquence, c'est l'objectivité. La deuxième, c'est la subjectivité. La troisième séquence, on a les deux. On a l'information objective et le commentaire à la fin, l'auteur met un commentaire malgré l'objectivité de l'information. يعني ينقلها بطريقة موضوعية غير موضوعية وبعد مع الآخر يكون هو موضوعي ويمد الرأي تاعو الشخصي. هنا dans la plupart du temps l'auteur تاعنا يكون un historien. هنا في analyser et commenter un fait d'histoire. L'auteur est un historien. On a la visée communicative dans les deux séquences. On a la visée communicative تكون explicative et informative. هنا نزيدو لها argumentative. parce que احنا عندنا رأي شخصي تاع الكاتب donc il argumente راح يمد رايو يعني راح يقنع. Pour la production écrite عندنا la chronologie ou bien le plan. هنا اللي لازم نعرفوا la nominalisation des phrases. هذا ثاني c'est un cours si vous voulez le faire. قولوا لي في les commentaires باش نديروه. Le compte rendu objectif et critique. Le compte rendu objectif خاص بكل الشعب ما عدا بكل الشعب و le compte rendu critique خاص بشعبة اللغات. Pour le résumé طريقة تلخيص النص et l'essai اللي هنا الفقرة أو la production écrite. On passe au projet 2 اللي هو le débat d'idées, le texte argumentatif. واش فيه هنا دوك تشوفوا vous allez remarquer بلي le projet 1 texte historique هو الكبير وهو اللي فيه بزاف لي كور وهو اللي يحتاج beaucoup de temps. الاخرين راهم pas vraiment يعني même pas une quinzaine de jours تقدروا تكملوهم. Le projet 2 fait débat d'idées, texte argumentatif. في le lexique تاعنا هنا les verbes d'opinion لازم نعرفوهم c'est quoi, les mots de liaison c'est quoi et les articulateurs logiques, la cause, la conséquence, l'opposition et le but. هنا لازم نعرفوهم. Le projet 3 اللي هو l'appel واش فيه les verbes performatifs, les verbes de modalité, le mode impératif, l'expression de but et le mode subjonctif. هنا وصلنا لا فان تاع لو بروغرام تاعنا. بغيت نقول لكم برك اذا حبيتوا نعاودوا هادو لي كور سبيسيالمون هادو تاع لو تكست هيستوريك خليو لي توجور في لي كومونتير. سينون الا كان حبيتوا نبداو في لو تكست ارغومونتاتيف باسكو عندكم دي زيكزامان اي دي دوفوار لي جور بروشان نبدا فيه ومن بعد ابري نعاودوا نرجعوا لهذا اشاك فوا ندير لكم ان كور ونخليه لكم توجور هنايا كوم فيديو. من بعد باش نرجعوا لحل المواضيع تاعنا اللي هي لا شوز لا بلوز امبورطونط ثم تعلموا كيفاه vous appliquer واش قرينا باسكو لو كان تعرفوا هكاك القواعد وما تعرفوش تطبقوهم ça sert à rien.
هنا نكون وصلنا لا فين دو لا فيديو. نعتذر بزاف على لو غوطار اللي رانا نديروه اشاك فوا فوت دو طون، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وراني ندعي لكم و on se retrouve dans la prochaine vidéo. سلام.